ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ପୁରା ପାଟିରେ ମିଳେଇ ଗଲା ଭଳିଆ ତୁଳା ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଯେମିତି ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜ ନଥାଏ ପୁରା ସେଇ ସ୍ପଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର ଇଟିଲି ପିଠା। ଆଉ ସେ ବି କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି କରିବା କହିଲେ? ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ? ଆମେ ତିଆରି କରିବା ମୁଢ଼ିରୁ। ନା ଆମକୁ ଏଥିରେ ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରେଇବାର ଅଛି, ନା କିଛି ବାଟିବାର ଝଞ୍ଝଟ ବି ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ନା ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ହିଁ ନାହିଁ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେବନି, ମୁଢ଼ିରୁ ଏତେ ସଫ୍ଟ ଇଟଲି ତିଆରି ବି ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବନିବ ଆଉ ଜମା ବି ନା ଖରାପ ହେବନି, ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଟାଣ ହେବନି। ଯେତେ ସମୟ ବି ତାକୁ ଆପଣ ବାହାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେମିତି ନରମକୁ ନରମ ହିଁ ରହିବ। ପରଫେକ୍ଟ ଇଟିଲି ପିଠା ତିଆରି କରିବାର ସବୁ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ପୁରା ଦେଖିବେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ର ଫେମସ୍ ଚଟନି ବି ସେୟାର କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭୁଲିବେନି। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେବା ମୁଢ଼ି। ମୁଢ଼ି ତ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ବହୁତ ଆରାମସେ ମିଳିଯାଏ। ଏଇଠି ମୁଁ 2 କପ୍ ମାପର ମୁଢ଼ି ନେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ହେଉ ନହେଲେ ଗ୍ଲାସ୍ କି କପ୍ ହେଉ କିଛି ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମାପିକି ମୁଢ଼ି ନେବେ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ବି ଆମେ ମାପିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେବା। ମୁଁ ଆଗକୁ 3ଟା ଟିପ୍ସ ବି ସେୟାର କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇଟିଲି ବି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଟିଲି ସବୁବେଳେ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ଏଠି ମୁଢ଼ିକୁ ଆପଣ ଭଲକି ଥରଟେ ଧୋଇ ନେବେ, ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ବତୁରେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଛଣାଟେ ନେଇଯିବେ, ସବୁ ମୁଢ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଛାଣିଦେବେ। ଯେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଥିବ ନା ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ସବୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ସବୁ ମୁଢ଼ିକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ନେବା ଦହି। ଏଠି ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ନେବେ। ଖଟା ଦହି ନେଲେ ନା ଇଟିଲିଟା ଟିକେ ହଳଦିଆ ହେଇକି ଦେଖାଯିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ 2 କପ୍ ମୁଢ଼ି ନେଇଥିଲି ନା ସେଇ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ 1 କପ୍ ନେଇଛି ଏଠି ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି। ସବୁ ଦହିକୁ ଏବେ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଆପଣ ଦରକାର ହେଲେ ହିଁ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟା ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ନା ବେଶୀ ପତଳା ହେଇଥିବ ନା ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଥିବ, ଟିକେ ଫ୍ଲଫି ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଟର ଦରକାର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଆପଣ ନା ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିବେ, ତାହେଲେ ଇଟିଲିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ଇଟିଲିରେ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ପଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତି ନା ଟେକ୍ସଚରଟା, ସେଇ ଟେକ୍ସଚର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 1 କପ୍ ସୁଜି। ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ସୁଜି ଆମର ଉପମା ହେରିକା ହୁଏ ସେଇ ସୁଜି ନେଇଛି ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍। ମୁଁ ଏଠି ଯେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁଛି ନା ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଘରେ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବହୁତ ସ୍ପଞ୍ଜି ଇଟଲି ଏଟା ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଣଟା ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟା ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି, ନା ବେଶୀ ପତଳା ହେଇଥିବ ନା ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଥିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଟର ଆପଣ ରେଡ଼ି କରିବେ। ତା କନସିଷ୍ଟାନ୍ସିଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଟଲିଟା ପୁରା ନରମ ହେଇକି ତିଆରି ହେବ, ବିଲକୁଲ ବି ଡ୍ରାଏ ହେବନି। ତେଲକୁ ଏଠି ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଜି ପକେଇଛେ ନା ଇଟଲିରେ ବଢ଼ିଆ ଜାଲି ଜାଲି ହେଇକି ଇଟଲିଟା ହେବ, ଆଉ ଇଟଲିକୁ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଦେବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ିଟା ଦେଇଛେ ନା ସେଥିରେ ଇଟଲିଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ରହିବ, ମାନେ ବହୁତ ଫ୍ଲଫି ଟାଇପ୍ର ଇଟଲିଟା ହେବ। ଏଠି ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ତାପରେ କଭର୍ କରିକି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାକି ସୁଜି ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳିଯିବ। ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ଅଛି ଆପଣ ନେବେ। କିଛି ନହେଲେ ନା ଆପଣ ତାଟିଆରେ ନହେଲେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବି ତିଆରି କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି କାଟି ବି ପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲକି ଏଠି ଟିକେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବା ଆଗ। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟାଟରକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭଲକି ଟିକେ ଥରଟେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ଲୁଣ। ଆପଣ କେତିକି ଲୁଣ ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଇକି ଭଲକି ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ନେବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଇଟଲିଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲଫି ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ସଲ୍ଟ। ଯେଉଁ ଇନୋ ଫ୍ରୁଟ୍ ସଲ୍ଟ ଆସେ ନା ସେଇଟା ଆପଣ ନେବେ। ଯଦି ନଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଆସେ, ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 1 ପାଉଚ୍ ଇନୋ ଫ୍ରୁଟ୍ ସଲ୍ଟ ପକାଇକି ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲକି ଏଠି ମିକ୍ସ କରିନେଉଛି। ଏଠି ଆପଣ କିଛି ଫ୍ଲେଭର ବାଲା ଇନୋ ଆଣିବେନି, ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ଲେନ୍ ଇନୋର ପାଉଚ୍ ଆସେ ନା ସେଇ ପାଉଚ୍ରୁ ଏଠି 1 ପକାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ଆପଣ ଇନୋ ହେଉ ନହେଲେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ହେଉ ନା ଯେବେ ବି ପକାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଟଲି ବନାନ୍ତୁ, ଏମିତି ପକାଇକି ତାକୁ ରଖିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଇନୋ ପକାଇବେ କି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଇଟଲି ପାଇଁ ବସାଇଦେବା। ଆପଣ ଏମିତି ଖାଲି ବ୍ୟାଟରକୁ ବନେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ରଖିଦେଇପାରିବେ। ଯେବେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଇଟଲି ବସାଇବା ପାଇଁ ସେବେ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ଇନୋ ହେଉ କି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ହେଉ ପକାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଟଲି ପାଇଁ ବସାଇବେ।
एपटे आमे जो तेल मारिकी रखिथिले छांचरे एइथिरे आमे बैटर को हल्का हल्का करिकी देदबा। आउ पूरा भरिकी ऊपर पर्यंत देबेनी काहेकि ना इडली फुलिबो भी ना। तो एठी देखंतु हमर बिल्कुल रेडी हेई गला सेपटे चलंतु देखिबा आमे। तापरे एपटे देखंतु मु इडली छांचरे पानी बॉयल करिया पई रखि देइथिली। एठी पानीटा जेमति हमर भल्ल कि बॉयल हेइगला धीरे कि पूरा आपण नेइकी इडली छांचकु रखिबे काहेकि ना बहुत जोरे स्टीम बाहर थाए ना। तो आमे कवर करदबा आउ गैस रो फ्लेम को आमे एठी करिदबा मीडियम रे। गोटे टिप्स एठी देबी जदि आपण हाई फ्लेम करिवे ताहाले इडली फाटी जिवो आउ जदि स्लो फ्लेम रे बसेइबे ताहाले इडली टाण हेइ जिवो। तो आमे मीडियम फ्लेम करिकी 10 रु 12 मिनिट पई एठी छाडिबा इडली पिठा को सिजिया पई। जे पर्यंत आम इडली एठी स्टीम होची साउथ रो गोटे फेमस टेस्टी वाला चटनी चलंतु जल्दी जल्दी आमे तैयारी करदबा। गोटे पैन बसेइबा 2 रु 3 चामच दबा एठी रिफाइन तेल तेल जेमती गरम हेइ जिवो अध छोट चामच दबा जीरा 7 रु 8 कोला एठी दबा आमे रसुण आउ एठी 2 खंड मु नेइची तेंतुली तेंतुलीरु एठी आपण मंजीटाକୁ बाहर करदेबे। आउ एठी जीराटा जेमती टिके फुटी जिवो 1 रु 2 मिनिट खाली भाजिकी आमे देइदबा एठी सुखिला लंका। एठी मु 4टा सुखिला लंका नेइची आपण केतिकी राग खाइबे सेही हिसाब रे नेबे। तारी संगे एबे देइदबा 1/4 कप बुट डाली जदि चामच रे कहिबी 4 बड़ चामच बुट डाली अछि। सेमती एठी चिना बादाम भी अछि 1/4 कप माने 4 बड़ चामच। कहबा कथा जेतिकी बुट डाली नेबे सेतिकी चिना बादाम नेबे। गैस रो फ्लेम को एठी मीडियम रे रखिकी टिके भाजी नेबे। जेमती भाजी हेइ जिवो टिके सबु डाली तापरे एठी गोटे मीडियम साइज रो टमाटर को देइदबा। गैस रो फ्लेम को एठी मीडियम रे रखिकी टमाटर को सॉफ्ट हबा पर्यंत भाजी नियंतु। एठी देखंतु टमाटर सॉफ्ट हेइ गला तापरे सबु डाली भी भाजी हेइ जाइची गैस रो फ्लेम को बंद कर देली आ गोटे जागा रे काढी नेकी ठंडा हबा पई साइड रे रखि नियंतु। एठी देखंतु ठंडा हैला परे सबु डाली को मु ग्राइंडिंग जार रे देली आ आवश्यक हिसाब रे लूण देली आ अध कप पाखा पाखी एठी पानी देकी गोटे चिक्कण करिकी मु एठी बाटी नेबी। एठी देखंतु चटनी आमर रेडी हेइ जाइची चलंतु गोटे बढ़िया तड़काटे लगेबा आम चटनी को। तो एठी मु रिफाइन तेल नेइ गली 2 चामच जेमती तेल गरम हेइ गला अध छोट चामच देली सोरिष गोटे सुखिला लंका आ 3 रु 4टा भूसंग पत्र आउ किछि एथिरे बेसी किछि दबा दरकार नाही। जेमती एठी सोरिषटा फुटी जिवो फटाफट नेइकी आमे ढाली दबा चटनी उपरे। ताले नियंतु बहुत टेस्टी मस्ट ट्राई ये चटनी निश्चिंत ट्राई करिवे बहुत टेस्टी लागे। एठी 10 रु 12 मिनिट परे गैस को बंद करदबा आ 2 रु 3 मिनिट पाई ना एमती बंद गैस उपरे टिके छाड़ीदबा। एथरु कौन हब ना इडलीटा बहुत सॉफ्ट हब आ बहुत ब्राइट कलर भी हब। एबे 2 मिनिट परे कवर काढ़ीबा वाओ केते टेस्टी व्हाइट पूरा बढ़िया इडली तैयारी हेची। तो चलंतु चेक करदबा गोटे टूथपिक नेकी एमती पुरेकी देखिबे जदि क्लीन आसुथिबो तामाने इडली एठी बिल्कुल रेडी। आपण ए काम छुरी रे मध्य करि परिबे। एबे मेन काम होउची इडली को आमे केमती बाहर करिबा जेमती कि इडली बिल्कुल भी भांगीबनी। मु मोर गोटे स्पेशल टिप्स देबी इडली को छांचरू काढ़िला परे ना टिके ठंडा हबा पई छाड़िबे। जम्मा बिना गरम गरम इडली को ट्राई करिबेनी बाहर करिबा पई। तापरे कोन करिबा ना एबे ना छांचटा ठंडा हेइ जाइची। तो एई टाइम रे मु कोन करिबी गोटे ताटिया रे टिके पानी नेकी ऊपरे एमती टिके छिंची देबी प्रथमे। तापरे गोटे चामचर पछपट साइड को मु ताटियार पानी रे बुड़ेइबी माने चामचटा को मु एठी ओदा करूची। तापरे साइड साइड रु देखंतु एमती केमती बाहर करूची। जेतेले चामचटा एमती टिके ओदा हेइ जिवो ना परफेक्टली इडली हमर मोल्ड रु बाहरी जिवो। प्रतिटा इडली बाहर कला बेलकु एमती आपण चामच को बुड़ेइबे आउ इडली बाहर करिवे। एठी देखि पारुथिबे केते सुंदर रे इडली मोल्ड को छाड़ी देला। एठी देखि जानि पारुचंती ना इडलीटा केते जालीदार हेची पूरा तुळा भलिया नरम हेची। मु हाते रे भी टिके प्रेस करिकि देखौची देखंतु केमती बाउंस बैक होची। तो एथरो आपण जानि पारुथिबे इडलीटा केते नरम हेइथिबो। तो एठी गोटे गोटे करिकि सबु इडली को मु छांचेरु काढी नेबी। गोटे थर आपण तैयारी करंतु सतरे आपण विश्वास भी करि परिबेनी मुढ़ीरु एते स्पंजी आउ एते टेस्टी ब्रेकफास्ट हेइ परिबो। तो एठी नियंतु आपणक पई इडली चटनी ता संगे देइची साउथ स्पेशल गन पाउडर। तो केमती लागिला आज आपणको रेसिपीटा गोटे इडली को ना मु एठी टिके भांगी की भी देखौची देखंतु केते जालीदार हेची भितर पूरा हेनी से स्पंज टाइप रो। तो निश्चिंत तैयारी करंतु। जदि वीडियो भल लागिला गोटे कमेंट निहाती करिवे चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब करिबा पई प्लीज भूलिबेनी आउ गोटे लाइक टे निहाती करिवे तापरे ही जिवे।